Най Galaxy A3 будай. 2017. 2017. Нема хали будай. Нархиш ина немиқа будай. 17,000 сом будай. Хали будай нархиш. 1000 соми киргизи 130 соми тоҷикӣ мешавад. 130 сом мешавад. Инаиш Galaxy A5 2017 будай. Ина o'zi mebinish. На камерай пеши қафош на памятиш 32 гига памят доштай. Андроидиш ауз мебинем чанда. Андроидиш 7 будай. На ҳамаш ҳастай. Нархи Galaxy A5 қариб ки 22000 будай. Неш Galaxy A7 будай. 2017. Камераш аз мебинем. Камераи қафош будай. Камераи пешиш. Памятиши навзи мебинем памят. Памятирам 32 гига будай. Android ham o'zi mebinем Android chanda. Ne Android ish ham 7 buday. 7 no. Narxish 27000 so'm. 27000 so'm buday. Qamashar. Инаи Note 8 будай. Note 8. На камера пишеш. Камера қафош. Памяти 64 гига будай. На Androidиш 7.1 будай. Нем хали.
Narxi 64990 so'm. 60 poundda. Note 8. Nay S8 bilan. S8 xoli. Kamera kapalı. Qiymati 64 GB. Android 7 bilan. Nasrongiraki bo'yamodiga surangrak qafosh. Galaxy S8. Narxi 50,000 so'm bilan, 49,990. Nima xalay? Galaxy S8 Plus. Smart PC yok mu sınavda? Внимание к персоналу. Все последующие доставки оформляем на завтра. Qiymati S8 Plus ham 64 GB bilan. Peşin. Nima xalay? Narxi